Okay, so next part is logarithm. So logarithm is a new form of exponent form. So sebenarnya kita belajar pasal index kan ataupun exponent. So let's say we have 3 to the power of 2. Let's say 3 to the power of 2 equals to 9. Right, so instead of we write the in exponent form, we can rewrite this in logarithm form. Okay, so nak tulis logarithm ni kita akan, okay, so kalau in index form, okay, 3 ni adalah base, okay, 2 ni adalah power and 3 ni adalah dia punya answer lah ataupun kita boleh panggil dia radicand. Okay, so dalam logarithm form dia akan start dengan log and then the base, so base dia 3 and the radicand which is 9 is equals to 2. Okay, so in other word, what we can understand here, kalau atas ni dia kita tahu yang 3 to the power of 2 is equals to 9. That means 3 kuasa 2 sama dengan 9. But here, what logarithm mean is that what 3 is equals to 9 when the power is 2. Ataupun 3 kuasa berapa yang sama dengan 9? Jadi dia kuasa 2. Okay, that's the way to understand what is logarithm. Alright, so that basically what is logarithm. So we have two types of logarithm. The first one is common logarithm, which is the base is base 10. Macam ni logarithm base 10. This is what we call a common logarithm. And another one we have natural logarithm, which is the base is e. Alright, so we have two types of logarithm. So biasanya kita akan guna ln ni lah ataupun saya sebut sebagai ln. Okay, ln is for natural logarithm. Okay, and log, kalau log sahaja, log tak ada base ni maksudnya dia base 10 lah. Biasanya kalau tak tulis tu maksudnya base 10. Okay, log, let's say log 100. So log 100 ni maksudnya 10 to the power of 10 power of what equals to 100. So we know that 10 power of 2. Okay, so ni ataupun biasanya kita tak tulis gini lah, kita terus tulis je log 100. So bila tak ada base ni maksudnya dia base 10. Okay, so another one we have log base e. Okay, anything lah. Okay, so biasanya kita tak tulis log base e lah, jadi short form dia kita panggil ln. Okay, so maksudnya ln ni adalah log base e. Alright, so tu pasal logarithm. Mungkin ln ni first time jumpa lah tapi yang ini yang akan paling banyak kita guna lah dalam chapter ni, dalam in this course. Alright. So logarithm dia ada beberapa properties. Okay, yang pertama adalah yang ini. Yang pertama ni adalah logarithm of log base a x times y. Okay, kita boleh pecahkan dia jadi log base a x plus log base a y. Okay, maksudnya kita boleh kalau sini darab, okay, besarkan sikit. Okay, so kalau sini darab, okay, sini dia pecah dia akan jadi tambah lah. So dia jadi log base A, base sama lah kalau base A sini pun base A. So dia pecah dia 2. Okay, contohnya kat sini kita ada log base 10 2 times 3 ataupun sini 6 lah So kita boleh pecahkan yang kita tahu yang dia akan jadi log base 10 pecahkan 2 plus log base 10 3. Okay, and the other way around lah. Dia bukan satu arah, dia dua arah. Contohnya kita ada log 4 plus log x. So yang ni kita boleh gabungkan dia. Dia akan jadi log 4 times x. Ataupun dia jadi log 4x. Dan sama jugalah kita boleh pecahkan. Dia jadi balik dalam bentuk 2 log. Okay, so that is the first property. Second property is kalau tadi darab, yang ini bahagi. So when x divide by y, tak kisahlah apa yang atas je bawah tu. So kita boleh pecahkan yang atas. Okay, yang atas ni yang di depan ni. Jadi log base a x atas dulu. Jadi the numerator minus So sini jadi minus.
Okay, minus log base A, Y yang bawah, yang denominator. So, jangan terbalik lah. Janganlah log Y minus log X pula. Dia mesti log X minus log Y. Atas tolak bawah. Alright, so for example, here we have log base 5, 2 over 3. So, kita boleh pecahkan, dia jadi log base 5, 2 minus log base 5, 3. So, atas, which is 2, minus yang bawah, which is 3. Okay, so tu properties yang kedua. Okay, properties yang ketiga. Okay, kalau kita ada log, any base lah Lepas tu radicand dia ada power pula. Macam sini log base A X to the power of B. So, apa yang kita boleh buat? Kita boleh bawa power ni ke depan. Okay, so dia akan, B ni akan berada di depan lah. Okay, contohnya macam ni, kita ada log 3, 8 to the power of 2. So, 2 ni kita boleh bawa ke depan. 2 ni kita boleh bawa ke depan. So, dia akan jadi 2 log base 3, 8. Okay, so kalau nak simplify further pun boleh ni. Sebab 8 ni adalah 2 to the power of 3. So, kita boleh bawa lagi 3 ni ke depan. So, dia akan darab dengan yang depan ni lah. Jadi, 2 times 3 log base 3, 2. So, dia akan jadi 6 log base 3, 2. Okay. So, ni rule yang kamu akan guna lah. So, kalau ada power dekat radical tu boleh dibawa ke depan. Dan sama jugalah kalau ada nombor di depan ni, kita boleh naikkan balik jadi power kat sini. Okay, so yang tu yang pertama, tu yang ketiga. Yang keempat, okay, kalau log base sama dengan dia punya radicand. Okay, log A base A. So, ini equals to 1. Macam contoh sini, kita ada log 7. Okay, log base 7, 7. So, ni equals to 1. Apa-apalah, contohnya log base 10, 10. Ni pun 1. Ataupun log base E equals to 1. Ataupun log base E ni adalah ln. So, ln E is equals to 1. Okay. So, ni property yang keempat. Properties yang kelima. Okay, kalau log any base 1, okay, is equals to 0. Apa-apalah. Bila dia punya radicand 1, so dia 0. Okay. So, for example here, we have log base 8, 1. So, ni 0 lah. Okay, anything lah. Contoh ln 0. Ln 1. Okay, is 0. Okay, so properties number 6. Sorry. Okay, so yang ni pun lebih kurang sama. Macam tadi, kalau ada power ni boleh bawa ke depan. Ni just gabungan lah. Property yang ketiga dengan property yang keempat tadi. So, ni boleh bawa ke depan. So, jadi X. Kemudian log A base A is 1. So, jadi X lah. So, macam contohnya kat sini. Log 2 to the power of 3 base 2. So, ni dia sama dengan 3. Ataupun kalau ikut stepnya, kita bawa dia ke depan dululah. Okay, kemudian dia equals to 3. Okay, so property yang ke-6, ke-7, A to the power of log. Ni A, power dia tu log. Okay, dan bila kita tengok sini, dia punya base sama. A ni dengan base kat sini sama. A. So, dia akan jadi equals to the radicand lah, X ni. Okay. Contohnya kita ada sini 2 to the power of log base 2, 3. So, ni equals to 3. Okay, ataupun mungkin kalau E to the power of ln X, ni equals to X. Okay, sebab ln tu adalah log base E. So, dia X. Okay. Okay, so yang ke-8 ni adalah tukar base. Okay, kalau contohnya dia start dengan base B, we have log
base B X. So kita boleh tukar kepada new base. Let's say nak tukar kepada base A. So nak tukar kepada base yang baru, kita akan bahagilah, dia akan jadi log base yang baru tu, which is log base A. Ambil yang radical dulu, X divided by over log base A B. Okay, contohnya kat sini kita ada log base 2 7. Di sini kita nak tukar jadi log base 3. So dia akan jadi log base 3 7 atas dulu, 7 atas ni yang radical, kemudian baru base log base 3 2. Tak apa-apa lah. Contoh nak tukar log base 10. Kalau nak tekan calculator, kena tukar base 10. Okay. So dia log base 10 7 log base 10 7, ataupun tak boleh tulis 10 ni. Okay, sebab log base 10 ni adalah common logarithm. Okay, yang ke-9 ni pun satu lebih kurang macam change base, cuma yang ni kita switch base. Okay, maksudnya kita tukar, asalnya dia base B radical X, so kita boleh tukar biar X tu jadi base, B tu jadi radical. Okay, so kalau buat macam tu, dia akan jadi 1 over log base XB. Dia tukar base, dia switch base. Contoh di sini kita ada log base 2 10. So kalau kita switch base, dia akan jadi 1 over log base 10 2. Okay. Okay, seterusnya yang ini lebih kepada tambahan lah sebab kita tahu kalau log A 1 over n ni adalah equivalent dengan n to the power of negative 1. So kita boleh bawa power ni ke depan. So dia akan jadi negative log A to the power of A log base A n. Dia ada negative. Ataupun the other way to think about this is we can use the second properties tadi. Sebab 1 over ni ataupun pecahan, dia boleh pecahkan kepada hasil tolak kan. So log A1 minus log AN. So we know that log 1 is 0. So dia minus log N. Okay, sebagai contoh sini kita ada log 1 over 3. So ni equivalent dengan negative log 3 base 2. Okay. Okay, dan yang terakhir adalah kalau kita ada 2 logs is equivalent dan dia punya base sama, jadi maksudnya kita boleh conclude that the radical is equal. Tapi dengan syarat base dia mesti sama lah. Ni base A, sini pun base A. So kita boleh conclude that dia punya radical tu adalah sama lah. Okay, contohnya kat sini we have, let's say log x base 3 is equals to log 4 base 3. So sebabkan base dia sama, base 3, so kita boleh conclude lah yang x tu is equals to 4. Okay, so itu yang pertama. Okay, so property ni dia boleh digunakan juga untuk natural logarithm. Tukar je log kepada ln. Dia masih apply rule yang sama. Okay, so the following table, general properties. Yang ini pun lebih kurang sama lah. Dia lebih kurang atas, dia cuma simplify what is at the top there. Okay, so kita tengok example sini. Kita tengok example 44. For each of the following, write down the expression for a logarithm in a suitable base. Okay, so ni contoh lah. Macam mana nak tukar daripada bentuk bentuk ni kita panggil sebagai bentuk eksponen kepada bentuk logarithm. Okay, so ni benda penting lah, kena tahu macam nak tukar daripada bentuk eksponen kepada bentuk logarithm dan daripada bentuk logarithm kepada bentuk eksponen semula. Okay, so yang ini kalau nak tukar, yang pertama ni dia akan jadi log. Okay, ambil base dia, 2 ni base, so log base 2, radical dia 8 equals to 3. Okay, ni pun sama lah. Yang ini 3 to the power of 2 equals to 9. Jadi kalau tukar kepada bentuk log, dia akan jadi log base 3 9 equals to 2. Okay, yang ini dia akan jadi log
base 1/5. Okay, 25 equals to -2. Okay, so yang kedua ni dia adalah log base E P equals to 7 ataupun log base E ni is equivalent dengan ln P equals to 7. Okay, E 100 is equals to 10 power of 2. So ni dia akan jadi log base 10 100 equals to 2 ataupun log base 10 ni adalah common logarithm, so tak perlu tulis 10 tu. So just tulis log 100 equals to 2. Okay. Okay, so 1/32 is equals to 1/2 to the power 5. So ni kita boleh simplify dulu. Dia sama juga dengan 1/32 is equals to 2 to the power of -5. So kalau tukar kepada bentuk logarithm, okay, base dia 2. Okay, base ni ada power tu lah, which is 2. Kemudian 1/32 is equals to -5. Okay. And the other way around pun kena tahu jugalah macam mana tukar daripada bentuk logarithm balik kepada bentuk exponent. Jadi silah kita ada log 7x equals to 9. Contohlah yang ni. So kalau nak tukar kepada bentuk logarithm, okay, kamu boleh bayangkan yang G ni dia akan tendang 7 ni ke sebelah kanan. So bila dia tendang 7 ni dia akan terbang ke sebelah kanan dan 7 ni tak akan terhantuk dengan 9. Dan 9 tu dia akan melekat di kepala 7. Macam ni. So bila log tendang tu tinggal X. Okay. So dapat macam ni lah. So kena tahu lah conversion between how to change from exponent. Okay, exponent ni bentuk power tu lah kepada bentuk logarithm. And the other way around lah. Kena tahu macam nak tukar. Okay, sama juga lah kalau ln. Let's say ln X equals to 3. So kena tukar pada bentuk exponent. Kita tahu yang ln ni adalah log base E. X power 3. So kalau kita tukar dia jadi X equals to E to the power of 3. Okay. So benda ni penting lah bila kita nak selesaikan equation of logarithm nanti. Okay, tengok example 45. Okay, without using calculator, find the value of the following. Okay, following logarithm. Okay, so yang pertama adalah dia suruh cari value for log base 2 1/8. Okay, so ini lebih kepada nak menggunakan properties lah. Okay, so yang pertama kita boleh guna properties yang bahagi tu kan. Kita ada log apa-apa lah A XY tu dia akan jadi log X minus log Y. Habis sama. Okay, so ni dia akan jadi log 1 minus dia base 2. Ini pun base 2 8. Okay, kemudian from the properties kita tahu yang log 1 ni adalah 0. Okay, bisa tulis kat bawah ni. Okay, log 1 ni adalah 0. Okay, apa-apalah log yang 1 0. Kemudian yang ini. Okay, 8 adalah 2 to the power of 3. Kemudian kita boleh guna properties yang ada power ni boleh bawa ke depan. So dia akan jadi 0 yang tak ada lain. So negative 3 log 2 base 2. Dan bila base sama dengan radicand, so dia equals to 1. So dia sama dengan negative 3. Okay. Ataupun mungkin ada boleh guna properties yang lain juga lah. Okay, so B log base half 4. Okay, so yang ini mungkin kita boleh tukar base tu sebab dia base ni 1/2. So boleh tukar base. Let's say kita tukar kepada base 2. So kalau tukar base dia akan jadi log base yang baru which is 2. Ambil yang radical dulu which is 4 over baru dengan over base. Base tadi 1/2. Okay, so di sini kita boleh simplify yang log 2 4 ni. 4 tu adalah 2 squared. Okay. Dan half tu adalah
2 to the power of negative 1. Boleh rujuk balik index rule yang di atas tadi. Okay, so kita boleh bawa power ni ke depan. Okay, so dia akan jadi 2 log 2 yang bawah ni bersama dia jadi negative 1 log 2. So yang ini sama dengan 1. So dia akan jadi negative 2. Okay, example 46. Find the value of A. Okay, ni dah lebih macam kepada solve equation ni benda ni banyak dalam chapter tu nantilah bila masuk tajuk equation. Okay, maybe need more space. Okay, so yang pertama kita nak cari value of A dalam yang ini log 100 log A log 125 base A equals to 3. Okay, so cara dia adalah kita kena tukar kepada bentuk change to exponent form. Okay, so kalau tukar pada bentuk eksponen dia sama dengan A to the power of 3 equals to 125. Okay, dan 125 ni kita tahu yang dia sama dengan 5 to the power of 3. Okay. So kalau kita tengok sini power dia sama kan. Ni power 3, ni pun power 3. So that's mean A is equals to 5. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua, ni pun lebih kurang sama lah. First kita tukar pada bentuk eksponen. Dia akan jadi A to the power of negative 2 equals to 1 over 25. Okay, kemudian A to the power of negative 2 is equals to 25 ni adalah 5 to the power of 2. Okay, kemudian 1 over ni maksudnya dia sama dengan okay, 1 over ni maksudnya dia power negatif. Okay, so kalau kita tengok sini dia punya power dah sama negative 2. Sorry. Ni negative 2, sini pun negative 2. So that's mean A is equals to 5. Alright. So tu yang kedua. Yang ketiga pun sama juga. Kita tukar pada bentuk eksponen dulu. So dia akan jadi A to the power of half is equals to 25. Okay, so power half ni adalah square root square root. So kalau square root pindah ke sebelah kanan jadi square lah. So A to the power A is equals to 25 to the power of 2. So ini sama dengan 625. Alright, so ni example 46. Okay, example 47, expand. Okay, so ni lebih kepada nak guna properties lah Properties yang ni log x, y. Kita boleh pecahkan dia jadi log x plus log y. Ataupun samalah kalau ln x, y. Dia sama dengan ln x plus ln y. Okay, so yang pertama ni kita ada ln 4x. So based on these properties, yang ini is equivalent to ln 4 plus ln x. Pada sini kita akan dapat log 10x ni sama dengan log 10 plus log x. And then log bila tak ada base ni maksudnya power base 10 lah. So base sama, ni sama dengan 1. So 1 plus log x. Okay, so C yang ini bahagi. So kalau bahagi, kita akan guna rule yang tolak tu lah. So dia akan jadi ln e to the power of 3 minus ln 7. Kemudian power 3 ni boleh bawa ke depan. So jadi 3 ln e minus ln 7. Dan ln e ni adalah 1. So dia akan jadi 3 minus ln 7. Okay, so D ln
square root of x. So kita tahu square root ni dia sama dengan x to the power of half, and then we can bring the power to the front, so it's become 1 over 2 ln x. Okay, so ni lebih pada nak simplify je lah. Okay, example 48. Okay, given log 2 is equals to 0.301 and log 6 equals to 0.778, find log 12. Okay, so based on the information given in this question, we need to find the value for log 12. So ini kita boleh guna properties lah sebab 12 tu adalah log 2 times 6. Okay, so kita boleh guna properties yang hasil darab tu, dia akan jadi log 2 plus log 6. Okay, and we know that the value for log 2 and log 6 given in the question, so we substitute that value. We get 0.301 plus 0.778. Okay, is equals to 1.079. Okay, so ni example 48, example 49 pun lebih kurang sama. Bagi log 6 is 0.778. Find log 36. So log 36 ni kita tahu yang dia sama dengan log 6 to the power of 2. Okay, ataupun nak 6 times 6 pun boleh, sama je lah hasil dia. So power 2 ni boleh bawa ke depan. Okay, so dia akan jadi 2 log 6, and then we can substitute the value for log 6, which is 0.778. Alright, so this is equals to 1.556. Okay, example 50, write the following in a single logarithm. So this means this question want to use the properties so we can combine this expression. Alright, so for this question we can do one by one. Kita apply rule tu satu-satu lah. First kita boleh apply rule yang ni dulu. Kalau tolak, okay, sebabkan base dia sama. Okay, sini base 10, sini pun base 10. So kita boleh gabung, dia akan jadi log. Okay, yang depan dulu which is 8 over 6. Yang ni belum lagi, log 9. Okay, kalau kamu dah mahir boleh buat serentak je. Okay, kemudian baru kita gabung ataupun nak pemudahkan dulu, yang ni sama dengan 4 over 3. So kita dapat log 4 over 3 plus log 9. So kalau tambah dia akan jadi darab lah. So dia jadi log 9 ataupun 4 over 3 times 9. So ni boleh simplify 3 dengan 9 ni boleh simplify jadi 3. So 4 times 3 equals to log 12. Okay, so kita dah simplify, dia jadi only a single logarithm, satu je log kat sini. Okay, so B ni pun sama lah Okay, so yang ni kita tak boleh gabung lagi Kalau nak gabung tu, kalau kamu refer kepada dia punya rules, kan log X plus log Y, dia jadi log XY, ataupun samalah kalau ln pun sama. Sorry. Okay, dia mesti base sama. Dan kalau kamu perasan satu lagi, kat depan ni dia tak ada coefficient apa-apalah, ataupun coefficient dia 1. Okay, ni tak ada, mesti no coefficient, ataupun mesti coefficient dia 1. So sini tak kisahlah yang minus pun sama. Sini kita tak boleh gabung lagi sebab depan ln ni ada 2. Okay, tak boleh gabung, jangan terus gabung lah, jangan terus bahagi pula. Okay, dia mesti tak ada 2 kat depan ni. So macam mana nak hilangkan, bukan hilangkan macam mana nak ubah supaya tak ada coefficient 2 di depan ni? Kita boleh bawa dia jadi power kepada x plus 7 ni. So kalau dia jadi power boleh bawa ke depan, so sama jugalah, yang ke depan ni boleh naik balik jadi power. So sini dia akan jadi ln x plus 7 to the power of 2 minus ln x.
So yang ni barulah kita boleh gabung, dia akan jadi ln. Okay, yang depan dulu, x plus 7 squared over, baru yang minus tu lah, over x. Okay, so macam ni je lah. Kita biarkan macam tu. Alright, so last example, example 51. Okay, so ni lebih kepada nak cari nilai lah. Okay, so kalau nak cari nilai, okay, macam contoh nak cari log base 3 power 5. Log base 3 5. Okay, yang ni kamu boleh guna calculator. So saya ambil calculator dulu. Okay, cuma calculator ni dia cuma boleh kira dalam base 10. Bila kamu tekan log ni, dia maksudnya dia base 10 ataupun ln. Ln ni base E. Okay, so kalau nak kira log base 3 5 ni tak boleh lah. Directly tekan calculator, kena tukar kepada base 10 dulu. So kita guna properties, change base. So dia akan jadi log 5 over log 3. So tak ada base tu maksudnya base 10 lah. Lepas tu baru kamu cari guna calculator. So masukkanlah log 5 over, buat pecahan dulu. Atas ni log 5. Okay, yang bawah ni log 3. So tekan calculator, kamu akan dapat 1.465. Okay, so yang lain ni pun sama lah. Kalau yang ini kamu boleh guna, nak tukar base kepada base 10 boleh. Jadi log 10 over log 5. So log 10 ni 1. So 1 over log 5. And then tekan calculator lah. Okay, so 1 over log 5. Oh, letak kurungan. Okay, 1 over log 5. Okay, so dapat 1.431. Okay, dia nak dia nak in 4 decimal place. Saya bagi ni 3. 07. Okay, so pastikan ikut kehendak soalan lah. Jangan ikut kehendak kamu. Atas tadi pun silap. Log 5 over log 3. So dia 1.4649. So ni betul lah dia. Kalau 9 tu bunda jadi 0. So letak 0 lah kan ni. Okay, so yang lain tu lebih kurang sama je lah. Alright, so finish chapter 1. So hopefully you can follow through this subtopic. Sebab benda ni kita akan bincang lagi lah dalam chapter 2 nanti dalam bentuk equation. Alright, so thank you.